ang GMA Regional TV, One Mindanao. Vice President Sara Duterte mipalag sa pagsunod sa mga taga-Philippine Embassy sa detention unit ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague nga walay permiso sa pamilya. Pagsaka sa kaso sa diarrhea sa Cagayan de Oro City, nabatikdan sa City Health Office. Pag-inom gikan sa gripo, gipay mangno sa buhatan nga likayan una. Inahan ug anak, buwis buhay nga mitabok sa suba gamit ang cable wire sa Buldon, Maguindanao del Norte. 42 anyos nga inahan, samdan human na tumbahan ang ilang balay ug punuan sa lubi sa Tupi, South Cotabato. Libre nga kaliguan atong suruyon sa Samal Island sa Davao del Norte. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomed Velasco. Vice President Sara Duterte mipalag sa report nga dunay mga opisyal sa Philippine Embassy nga nagpahigayon og welfare checks kang kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC nga walay permiso sa ilang pamilya. Samtang gibutyag niini nga nakakita na sila og nasud nga andam modawat kang FPRRD kalabot sa hangyo niini nga interim release. Ano ang report? Sa pahayag sa Office of the Vice President, mipalag si Vice President Sara Duterte sa gingong mga opisyal sa Philippine Embassy nga miadto sa detention unit ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague aron magpahigayon daw og welfare check o gikahinabi ang kanhi Pangulo. Kinisubay sa nadawat nilang impormasyon gikan sa Malacañang nga dunay report nga gipasa ngadto kang Pangulong Bongbong Marcos gikan sa Philippine Embassy sa The Hague. Pagpangabuso matud pa kini sa rule sa detention unit kalabot consular visit. Sukad ni atong Marso, usa o duha lang ka miyembro sa pamilya ni FPRRD ang makabisita kaniya halos kada adlaw aron masuta ang iyang kahimtang. Sumala sa bise, ang pagtugot matud pa sa ICC sa gingong mga opisyal nagbutang sa kinabuhi ni FPRRD sa peligro. Kung magpadayon matud pa ang mga giingong welfare checks, kinahanglang manubag ang ICC ug ang gobyerno sa Pilipinas kung dunay dili maayo mahitabo sa kanhi Pangulo. Gitumbok sab sa bise nga bando kini ni Pangulong Marcos Jr. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang Malacañang kalabot niini. Samtang atul sa pagbisita ni VP Sara sa Filipino community sa Nagoya sa Japan, gibutyag niini nga nakakita na sila og usa ka nasod nga anda modawat kang FPRRD subay sa hangyo sa kampo niini nga interim release. Hinuon wala una kini ginganlan sa bise. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon, nakausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. Dugang sa bise, nadugay matud pa sila sa pagpangita og nasud nga anda modawat sa iyang amahan. So kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ang pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi na nagtulong. Gipasabot sab ni VP Sara nga walay plano nga magtago si FPRRD. Gani kay numduman nga March 11 dihang giaresto kini sa Manila, gikan pa kini og Hong Kong. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong. Pwede na siyang mawala doon. Pero ano ang sinabi niya noong gabi na nagmi-meeting doon, mga kasama niya, mga abogado niya, andun ako, sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Buot sab daw sa iyang amahan nga sa Pilipinas kini mupanaw. Wala siyang
balak magtago. Dahil ang gusto lang niya umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Cagayan de Oro City Health Office gikumpirma ang padayong pagsaka sa mga kaso sa diarrhea sama sa gastroenteritis ug ang publiko giabisuhan nga dili una umiinom sa tubig nga wala moagi sa saktong filtration. Ano ang dugang detalye? Gikumpirma ni Cagayan de Oro City Health Officer Dr. Rachel Dilia ang pagsaka sa mga kaso sa diarrheal illness sa syudad kini atol sa sesyon sa konseho adlawng Martes. Sumala ni Dilia nga sa milabay nga mga semana ilang namatikdan ang taas nga kaso sa pagsakit sa tiyan sama sa acute gastroenteritis. Dugang sa doktor nga sukad adlawng Martes, Setyembre 23, anaa sa 120 ka mga admitted cases sa diarrheal illness. Gawas pa ang mga outpatients consultation nga anaa sa 130 cases o 45 ka mga nagpakonsulta sa mga health center sa syudad. In those that has been interviewed, it seems that there is a history of eating in some establishments. Okay, and however, there are also cases nga wala gyud siya history nga nagkaon siya sa gawas. Although kanang mas lesser sila and also more on the highlands. Tungod ni ini, nagkuha na sabkuno o mga water sample sa mga establishmento sa syudad nga gipanganlan sa mga nagkasakit. Ipadala ang maong mga samples sa Research Institute for Tropical Medicine kon RITM alang sa pagkumpirma kung adunay kontaminasyon ang tubig. Magpadala sab ang City Health Office og mga stool sample sa RITM Manila alang sa dugang nga mga test nga pagahimuon. Nag-abot ang kwan from RITM, so we will be starting collecting samples from those who have been kanang hospitalized para sa ipadala sa RITM, really specific unsa gyud siya nga causative nga kanang agents that cause the diarrhea. Una nang gibutyag sa Cagayan de Oro City Water District nga nagnegatibo sa bisan unsang kontaminasyon ng ilang tubig atol sa pagtest ni ini sa milabayng semana. Pahimangno sa CHO ngadto sa publiko nga likayan una ang pag-inom sa mga tubig nga wala miagi sa saktong filtration process. We are asking for the bottled water at the same time ato sang mga advocacy that if you go out then just bring your own water na lang. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nag-viral sa social media ang buwis buhay nga diskarte sa usa ka mag-inahan. Human daw nag-zipline sa pagtabok niini sa usa ka suba nga taas ang level sa tubig sa Buldon, Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video makita ang pagplastar sa usa ka batang babayi sa usa ka hinimong duyan nga nakakabit sa usa ka kable sa Lumabek River sa barangay Kulimpang sa Buldon, Maguindanao del Norte banda alas 10 sa buntag adlawng Lunes. Gihawiran kini sa laing babae nga matud pa inahan sa maong bata. Taod-taod daw nag-zipline sila nga mitabok sa suba kung asa ang inahan mikumpayot sa duyan. Hangtod nga gisugat kini sa usa ka batang lalaki ug siya napud ang mitabok sa suba gamit niini. Matud sa MDRRMO Buldon, nanginabi niini ang maong inahan nga nag-edad og 27 anyos. Gikan matud pa kini sa tunghaan ug pauli na sa ilang balay. Naguba kuno ang hanging bridge sa maong lugar gumikan sa mga milabay nga pagbaha. Busa ingon ato ang ilang diskarte. Actually sir, ginagawa nila yan sir. Initiative lang nila yan kasi kung minsan di sila makatawid doon sa ilog. May ginagawa kasi isang hanging bridge doon para madaanan nila para makatawid sila pero hindi pa natapos ang gawin pa. Gumikan sa hulga sa disgrasya. Giawag sa MDRRMO ang mga residente nga likayan ang pagtabok sa maong suba pinaagi sa maong estilo.
Hinuon gipaspasa naman daw ang pag-repair sa mong hanging bridge. Actually, mayroon kaming ginawang warning signage na pinagbawalan namin yung mga tao din according sa utos ng aming kagalang-galang ng mayor at saka yung mga barangay captain na bawal yung ganun para makaiwas tayo sa disgrasya. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Samdan ang 42 anyos nga inahan human na tumbahan ug punuan sa lubi ang ilang panimalay atong sa kusog nga ulan ug hangin sa Tupi South, Cotabato. Atong ibalik si Efren Mama. Maayong pagkaguba nining usa ka balay nga gama sa light materials human natumbahan og dakong punuan sa lubi atol sa kusog nga ulan ug hangin sa Purokto Barangay Crossing Rubber sa Tupi South, Cotabato pasado alas 6 Martes sa gabi. Matud sa barangay, gabok na ang maong punuan nga natumba sa maong panimalay. Pagdating namin doon is wasak yung bahay kasi yung puno ng niyog is makita mo, mahina na yung pundasyon niya. So, wasak talaga. Nasa loob yung pamilya. Atol sa Itabo, swerteng naluwas ang unom ka miyembro sa usa ka magbanay, lakip na ang 46 anyos nga padre de pamilya. Apan gidayong ipatambalan sa ospital ang 42 anyos nga inahan, human makaangkon og samad sa ulo atol sa Itabo. Padayong ginamonitor ang kahimtang niini. Samtang midangob sa laing kabanay ang maong apektadong pamilya. Pinalipat muna namin doon sa kapatid niya na sa katabi. Doon muna sila nagstay. Kasi balak namin kung wala silang istihan kagabi, kunin namin sila sa barangay, doon muna sila mag-overnight. Nagpaygayon na og clearing operation ang barangay aron makuha ang natumbang punuan. Ginasulayan pa nga makuha og pahayag ang apektadong magbanay. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mas may kusog pa ang bagyong Opong samtang naglihok sa sidlakan sa nasod. Samtang habagat ug localized thunderstorms ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka na ang signal number 1 sa summer provinces. Sumala sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Opong sa Bicol Region Biyernes sa hapon. Dayon tabuko ni ini ang Southern Luzon hangtod Sabado sa buntag. O posibleng mugawas na sa PAR sa Sabado sa gabi o Domingo sa buntag. Sa karon wala pa epekto ang bagyong Opong apan padayong magpaulan ang habagat ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ubos ang tsansa sa pag-ulan sa halos tibuok Mindanao. Gawas lang sa panalagsang pag-ulan sa Caraga, Davao Region ug ubang bahin sa Soxargen. Apan magpabilin gihapong alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Kaping 40 ka mga senior citizens sa Davao ang hired on the spot sa gipaygayong special job fair sa maong sektor. Sumalat ni Konsehal Diosdado Mahipo sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, nakatakdang makatrabaho ang 44 ka senior citizen sa usa ka establisimento sa syudad sugod sa Oktubre. Ang mga senior citizen magtrabaho sulod sa 4 ka oras matag adlaw, sulod sa 4 hangtod 5 ka bulan. Kaynumdumang mipirma og kasabutan ang lokal nga panggamhanan tali sa ubang establisimento sa syudad nga mudawat og mga empleyado nga senior citizens ug mga PWD. Una nang nagpadayag og kalipay ang Office of Senior Citizens Affairs sa maong oportunidad. Ihap sa mga namatay sa halapad nga pagbaha sa Valencia City, Bukidnon niadtong milabayng semana, misaka na sa 5 ka tawo, samtang 3 ka mga missing padayon nga ginapangita. Ani ang report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa usa ka speedboat daling gidala sa mga rescuers sa Valencia City, Bukidnon ngadto sa mainland ang patayng lawas sa usa ka 4 anyos nga lalaki nga giingong usa sa mga naanod sa pagbaha nga nahitabo niadtong September 17. Siya ang ikaupat nga patayng lawas nga ilang na-recover
human ang pinaspasay nga rescue operations nga gihimo sa otoridad yang mihupa na ang baha adlong Huwebes. Base sa ulahing datos sa Valencia CDRRMO, misaka na ngadto sa 5 ang ilang nakitang patay. Hapon adlang Huwebes, ila sab nakuha sa puruksay sa patayng lawas sa 17 anyos nga babae nga naanod. Tungod niini, tulo na lamang ang padayong gipangita sa otoridad. During sa meeting to namo sa council, no, gika-report nga ang mga personnel sa tower naghimo og pagpanghinlo, no, pagpahinlo kay siyempre mga debris. So while pagpanghinlo nila, ang personnel ato sa ka-tower mo ay nakapansin na sa patayng lawas. Sa Purok 13, padayon ang ginahimong search and retrieval operations. Human nga nakadetect ang mga canine dog ug duha ka mga posibleng individual nga nalubong sa lapok. Busa, pinaspasay ang ilang pagkalot sa lugar. Padayon sab ang clearing operations nga ginahimo labi na sa mga creek nga naigo sa flash flood. Ginatanggal na sab ang mga debris nga nabilin, lakip na ang pagbalik sa saktong agianan sa tubig sa maong mga creek. May relocate katong mga affected kay wala naman gid po sila ulian. Ano naman lang balay. So basin ma-appeal pa tong kuan katong napagid sa mga high risk areas, no. Sobra gatos ka magbanay nga back weight ang nagpabilin pa sa City Gym. Gikan sa sobra 300 ka magbanay nga mihikling. Human nga hinay-hinay na silang mibalik sa ilang mga panimalay. Katong mga affected nga dili gyud totally damaged ilang mga panimalay, ngano na mauli na sila. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nagpaabot og simpatya ang Davao City Council ngadto sa kabanay sa 7 ka individual nga namatay human na anod sa pagbaha sa mini Asik-Asik Falls sa Davao City. Gihimo kini atol sa sesyon sa Davao City Council kung asa gitukiisab ang kasamtangang kahimtang ug ang risgo sa maong busay. Sumala ni Konsehal Mirna Dalodo Ortiz, ang chairperson sa Tourism and Beautification, Trade, Commerce and Industry, nasuta atol sa inspeksyon nga landslide prone ang area ug nabutang sa zones of high flood susceptibility o taas ang risgo sa pagbaha. Busa delikado alang sa mga turista. Hinuon nagmugna na og barangay resolusyon ang Barangay Carmen alang sa istriktong pagbawal sa mga leisure activities sa lugar, lakip na sab ang pagmuntar og warning signages. Samtang dugang ni Konsehal Diosdado Mahipos Jr., dili lang ang maong lugar ang kinahanglang pahugdan, kundi lakip ang laing tourism site sa syudad aron malikay sa susamang insidente. Kainumduman nga 7 ang namatay humanaanod sa kalit nga pagbaha sa mini Asik-Asik Falls ni adtong September 14. Moabot sa 3.6 million pesos nga kantidad sa non-compliant products kung kulang-kulang og dokumento nga mga produkto ang nakumpirma sa ikalasag operasyon sa Fair Trade Enforcement Bureau sa Department of Trade and Industry 11 sa Davao Region karong bulana. Sa impormasyon gikan sa DTI 11 nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, moabot sa kapin 17,000 ka produkto, gatusan ka karton ug dulan gatos ka mga rolyo sa nagkadaiyang substandard nga produkto ang nakumpiska sa otoridad. Lakip niini ang nagkadaiyang ceramic tile, lighter, self-ballasted LED lamps, electric fan, PVC electric tape, non-refillable LPG, gas cartridge ug uban pa. Pagpasabot sa DTI 11 nga sagad sa mga nakumpiska ang walay Philippine Standard kon PS Mark ug Import Commodity Clearance kon ICC sticker ug uban pang gikinahanglan dokumento. Hinungdan nga misupak sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines, Republic Act 4109 kon Product Standards Law o Department Administrative Order No. 2 Series of 2007. Dugang sa operasyon ang pag-inspeksyon sa kapin 400 ka establishmento, diin kapin 40 niini ang nahatagan og notice of violation. Hinuon nagpadayon ng investigasyon sa ahensya sa mga nakumpiskang produkto apan posibleng mopasaka og kaso ang buhatan batok sa mga nagpaluyo niini. Nakatagdang saradaan sulod sa 30 ka adlaw ang Bunawan Bridge 1 daang Maharlika Highway sa Davao City sugod karong Biyernes. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, bag-uhay lang napasa sa Davao City Council ang ordinansa nga nagatugot sa temporaryong pagpasirado sa tulay sugod sa September 26 hangtod October 26. Kinikabahin sa nagpadayong major repair ug rehabilitation sa tulay. Hinunablihan alang sa two-way traffic ang Bunawan Bridge 2. Giabisuhan na mga motorista ug ang publiko nga planuhon ang lakaw ug moagi sa mga alternatibong ruta. Ilabi na nga gipaabot ang mas bugat nga dagat sa trapiko sa mga lugar ni anang panahuna.
Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Good news alang sa atong mga kapuso sa Davao Region tungod dunay bagong promo ang GMA kung asa pwede kamong makadaog og cash hangtod 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA nga kapuso kasiyahan panalo. Makita sa screen kung paunsa maka-appeal sa maong promo. Mamahimong magpadala sa ilang entry sa mga kapuso sa Davao Region para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Pwede kamong magpadala sa inyong entry sugod September 27 hangtod November 7. Pwede ninyong ihulog ang entry sa GMA Regional Station o kaha sa piling supermarkets o grocery sa Davao. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations ug sa uban pang announcements. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Mga kapuso, nangita ba mo og kaliguan o kasuruyan nga libre? Libre pag yun ang banlaw kay dunay duol nga tubod o spring. Kung asa kini atong suruyon sa report ni John D. Esteban. Panagsa, kinahanglan pud ta mag-enjoy o maglingaw-lingaw pinaagi sa pagsuroy sa mga nindot nga kalaagan. Dili lang kay pulos trabaho. Pero lagi sa kamahal sa mga palaliton karon, sigurado mangita gyud og barato nga kasuruyan. Kung pwede, libre. Ang pangutana, napakahay libre karong panahona. Aw, naa pa. Sama na lamang niining kaliguan sa Barangay Undanao, Samal Island, Davao del Norte. Walay entrance fee. Gibisita kini sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Kini nga bahin sa baybay, libre ra gyud kaliguan. Limpyo, bugnaw ug tin-aw ang tubig. Daplin ra gyud siya sa karsada. Mo ni imong kaliguan niya. Wa kay bayad na way entrance fee. Libre ra gyud kayo. Ikaw na'y bahala sa imong pagkaon, pwede ra mo plastar sa daplin, magdala ra kag hapin o di ba kaha, bangko ug lamesa. Hangyo na nako nga unta ang atong mga basura. Kung mahimo ato lang yung hipuson nga atong isegregate nya dalaon nato kung ahata dapita. Inighuman nimo og ligo, libre naman gyud to imong ligo. Syempre imong kabanlawan, libre pod. Ligita sa ilahang tubod. Abunda sa tubod o spring ang barangay nga libreng ginakuhaan og limpyong tubig sa mga residente. Nag-awas-awas og way kahuman ng gasa gikan sa lunhaw nga bukid. Importante kaayo ni sa mga residente ug sa mga kasikbit nga komunidad. Diri mi nagakuha mainom o diri pod mi nagalaba. Kung wala ni mo nagingon nga layo jud kay mi kuanan. Sumo gini ang spring na mga dugay na gyud nga giprotektahan. Para sa tanan, no? Dili lang kayo nga taga Undanao lang makabenepisyo, kundi uban pang mga mundayo diri sa among lugar. Apan ang gikabalakan, basin maapektuhan ang tubod o galing tarungon o panapdan na ang karsada. Kung mahimo, no? Ato lang mangitatag pamaagi nga kumbaga iswad sweep ba. Mangitatag pamaagi nga di gyud maapektuhan ang atong patubig diri sa atong Undanao. Libre nato nga masinati ang kanindot niining lugara. Apan responsibilidad usab nato nga kiniampingan, panalipdan ang bilihong gasa sa kinaiyahan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, One Mindanao. Good news sab kini alang sa mga person with disability sa Davao City kay lauman nga mahatagan og financial assistance ang tanang kwalipikadong PWD sa Davao City. Ginahulat na lang nga mapasa sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang gisugyot nga ordinansa sa Davao City Council. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, sumala ni Konsehal Enzo Villafuerte, chairperson sa Social Services, nga ugaling mapasa ang ordinansa sunod semana, lauman nga matag PWD, mahatagan og tag 1,500 pesos matag tuig. Kwalipikado lamang niini ang mga residente nga nagpuyo sa Davao City, sulod sa 3 ka tuig ug rehistrado sa Persons with Disability Affairs Office, KUNPIDAW. Giwala na sab ang requirement nga kinahanglan nga miyembro sa usa ka asosasyon. Pagpaklaro sab sa konsehal nga gipaubsan ang cash assistance gikan sa 3,000 to 5,000 pesos
ngadto sa 1,500 pesos aron mahatagan ang tanang PWD. Kinulauman nga madugangan pa kini sa mga mosunod nga tuig sama sa senior citizens. Gani nahimong emosyonal si Attorney Redendo Martinez, ang head sa PIDAW sa Davao, sa maong kalambuan. Sumala niya, sa kasamtangan moabot na sa kapin 37,000 ang rehistradong PWD sa ahensya. Sa tuig 2027, laumang mapatuman ang ordinansa. Sanglit na humana ang budgeting sa 2026. Giauhag ang mga individual nga pasok sa sektor nga magparehistro na sa PIDAW aron makapahimulos sa maong programa. Mga kapuso, 92 kaadlaw na lang una magpasko. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.